نبدأ نحن أيها الإخوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. أنا أقول لكم جميعا أيها الإخوة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذه الليلة السعيدة. وهذا هو اللقاء الثاني. Ini merupakan pertemuan yang kedua kita, seharusnya yang ketiga ya. Namun di hari pertama qadarullah ada uzur. Jadinya ini pertemuan yang kedua kita. Dan insya Allah Ta'ala di pertemuan pada malam ini, sebagaimana sudah Ana share di grup tadi, materi apa yang akan kita bahas, yakni insya Allah Ta'ala di malam ini kita akan mampir dalam tanda kutip terlebih dahulu di materi atau latihan dari materi al-jawu. Karena untuk materi al-jawu atau bab al-jawu itu kita sudah selesai. Ya, kita sudah selesai untuk materi cuaca, yang mana kita melalui materi ini kita sudah dapat beberapa kosakata tentang masalah musim, ya musim panas, musim dingin, musim gugur, kemudian musim apa semi, yang itu sudah kita bahas semua. Kita juga sudah mengenal beberapa cuaca seperti cuaca panas, al-har, ya, al-jauhar, kemudian cuaca dingin, barid, sedang-sedang, tidak panas dan tidak dingin, mu'tadil. Itu semua sudah kita bahas dan tinggal nanti antum murojaah. Ya silakan di murojaah karena yang namanya ilmu ikhwan harus dengan murojaah. Nah, insyaallah taala setelah al-jawu ada judul baru. Tapi sebelum masuk ke judul baru tersebut, kita mampir terlebih dahulu ke latihan-latihan mengenai materi al-jawu. Nah, ini insya Allah akan kita bahas pada malam ini, insya Allah taala. Baik, sebelum kita mulai, qabla an nabda'a, ana uridu an as'alakum fa kaifa haluka ya Ustadz Sikit fi hadhihi al-laila? Anta bi khairin? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Na'am, wal usratu bi khairin? Bi khair. جميل، نعم أحسنت. الأستاذ يادي، كيف حالك؟ Alhamdulillah bi khairin Ustaz. ما شاء الله. والأسرة بخير؟ Naam, alhamdulillah. الأستاذ جمعة الرحيم؟ Alhamdulillah, بخير. نعم، والأسرة بخير؟ Alhamdulillah. Khair أيضا. نعم. طيب، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها الإخوة. أحوالكم وأحوال أسرتكم، kabar antum dan keadaan keluarga antum baik-baik saja. Tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih diberi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi saja untuk malam ini, ikhwan. Kita mulai dari at-tadribul awal, ya, latihan yang pertama. Seperti biasa, sebagaimana sudah kita sepakati bersama ya di awal masuk jilid 1B, kalau seandainya kata-katanya mudah, Ana tidak akan menerjemahkan kecuali nanti kalau antum ada pertanyaan. Nah, baik, Ana akan mulai dari at-tadribul awal. Iqra'il fiqrata, bacalah paragraf. Jadi al-fiqrah artinya paragraf. Thumma ajib anil as'ilati, kemudian jawablah dari pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita mulai ya. Hadza faslur rabi'. Al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam. Darajatul hararatil an 20. Usratu hazimin taqdil utlata fil bar. Hazimun ahdaral khaymata wa sajjadata wa ahdaral qahwata wasyaya wattamra. Hazimun yaqra'u kitaban fil khaymati. Nah, sebetulnya untuk dari sisi kosakatanya sudah kita bahas semua ini.
Kecuali anak agak ragu Ustadz Sigit dengan Ustadz Yadi karena beberapa pertemuan tidak ikut, maka akan anak terjemahkan ikhwan di beberapa kata yang mungkin tertinggal di situ. Baik. Hada faslur rabi. Faslur rabi ayyuhal ikhwah. Ya, itu artinya adalah musim semi. Semi. Naam, musim semi. Faslur rabi. Al-jawu. Al-jawu kan sudah tahu ya, insyaallah. Al-jawu Cuaca cuaca. Nah, mu'tadilun. Nah, mu'tadilun laisa baridan wa laisa harran. Sedang-sedang. sedang, Nah, sedang, cuacanya ya apa istilahnya kalau bahasa kitanya? Sedang lah ya. Nah, sedang. sedang, mu'tadilun. Darajatul hararah, ma makna darajatul hararah? Suhunya, Derajat. Ahsan, suhu. Ya, betul, suhu. Ishrun. Ishrun ini maksudnya 20 derajat ya, Celcius kemungkinan. Nah, adapun selain itu usratu hazim taqdil utlata fil bar. Ma makna al-bar? Tan tanah datar. Nah, dia Lapangan. daratan ya. Sejenis Oh, iya. tempat yang ada di daerah gurun pasir, namun dia tidak berpasir. Dia bagian dari gurun, namun dia tidak seperti gurun. Ya, gimana ya bahasanya? Kalau gurun kan berpasir tuh, pasir-pasir ya. Nah, albar ini dia tempatnya memang di situ sedikit pohon, namun tanahnya tidak berpasir. Dalam artian bukan seperti gurun, dia agak keras. Sehingga orang-orang Arab mereka hobi itu untuk mendirikan kemah di situ, untuk nyantai-nyantai. Nah, itu albar, ya daratan atau bagian dari padang pasir. Nah, baik ayyuhal ikhwah, ila huna hal min soal, ada pertanyaan silakan. Itu saja mungkin yang Anda kira perlu untuk diterjemahkan. Adapun selain itu, insya Allah taala antum fahimtum. Nah, hal min soal, ada pertanyaan? Masya Allah, la yujad. Jamil. Baik, sebelum kita masuk ke as-soal awil asilah, silakan al-Ustadu Sigit Iqra al-Fiqra, silakan dibaca dulu sesigit. Nah, baca baca yang mana? Dari Haza ya. ada, nah. Haza fasl Haza faslur rabi'i. Al-jawu mu'tadilun hadhil ayyam. Darajatul hararatil ana ishruna. Usratu hazimin taqdil utlata fil barri. Hazimun akhdaral khaymatan was sajadah. Wakhdaral qahwata wasyayya wat tamar. Hazimun yaqra'u kitaban fil khaymah. Nah, kelas sekali lagi ikhwan, hal min soal, ada pertanyaan? Masya Allah, kelas ya, Jamil. Berarti kita langsung saja masuk ke al-as'ilah. تفضل أنت يا الأستاذ يادي السؤال الأول اقرأ وأجب. أي فصل هذا؟ هذا الفصل. هذا فصل الربيع. أحسن، جميل. السؤال الثاني الأستاذ جمعة الرحيم. كيف كيف الجو؟ الجو معتدل. نعم، معتدل، جميل. السؤال الثالث الأستاذ كسومة. الثالث كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 20. 20، جميل. الأستاذ من؟ الأستاذ سيجي، تفضل. السؤال الرابع. أين تقضي أسرة حازم القطلة في البر؟ في البر، جميل. الأستاذ يادي. ماذا أحضر حازم؟ حازم أحضر الخيمة والسجادة وأحضر القهوة والشاي والتمر. أحسن، جميل. هنا ليس خيمة ya, tapi al-khaymata. خيمة Ya, ألف. bukan tanwin. Ya, Nah, ini bukan tanwin. ada alif lam dan tamrin. Naam, ahsan, sahih, ada alif lam. السؤال السادس الأستاذ جمعة الرحيم، تفضل. سادس. السادس. ماذا يعمل الحازم في الخيمة؟ ويعمل
يقرأ كتابا. يقرأ كتابا. Yes. يقرأ كتابا. Nah, الخيمة. mada yaf'alu hazimun fil khaymah? Yaqra'u kitaban. Ya. Jadi kalau seandainya pertanyaannya mada yaf'alu, nanti ketika di jawabannya tidak perlu lagi kita mengucapkan yaf'alu, يفعل. langsung ke aktivitasnya. Misalnya sebagai contoh, mada yaf'alu Umaru, dan sebenarnya Umar itu lagi makan. Maka tidak perlu kita bilang yaf'alu Umaru ya'kulu. Lah, cukup kita langsung bilang ya'kulu. Seperti itu ya. Nah, wahuna, dan di sini mada yaf'alu Hazim fil khaymah? Yaqra'u يقرأ kitab. الكتاب. Nah, baik ayyuhal ikhwah, insyaallah untuk latihan yang pertama ini atau at-tadribul awal sahlun. Nah, ada نعم. pertanyaan silakan. Jamil, tidak ada ya. Idzan nantaqilu ila at-tadrib as-sani. At-tadrib as-sani, اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. أنا سأقرأ لكم هذه الفقرة، استمعوا جيدا. هذا فصل الخريف. السماء تمطر الآن. أسرة إبراهيم في البيت. إبراهيم لا يذهب إلى العمل. المطر كثير في الخارج. إبراهيم يقضي اليوم في البيت، يقرأ كتابا أو صحيفة. غدا في الصباح سيذهب إبراهيم إلى العمل إن شاء الله. Naam. Baik, sebelum kita masuk ke al-qiraah, apakah ada pertanyaan, ikhwan? ما في. Mafi, al-akhar yang lain? Tumtiru itu Ustaz, Nah, limaza Ustaz Yadi, tumtiru? hujan seperti biasa atau sama yang mator itu bedanya gimana Ustaz? Nah, Jamil. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan apa perbedaan antara saibun dengan matorun, matorun identik dengan azab di dalam Al-Quran, tetapi di dalam penggunaannya sehari-hari, mator itu soibun, soibun itu mator. Sama saja. Nah, tumtiru, as-sama'u tumtir, ma'nahu nazala al-matar. Oh, nah, Fahimta? Nah, paham itu Ustaz. Jamil. Soalun akhar yang lain? Masya Allah. Khalas ya. Tafadhali. Amal itu bekerja ya, Tat? Kenapa? Ilal amal itu, maksudnya dia nggak pergi bekerja ya? Ahsanta, sahih. Nah, Ibrahim la yadhhabu ilal amal, maknahu Ibrahim la ya'mal. Dia nggak pergi bekerja. Nah, ada lagi? Baik, خلاص ya. Berarti al-Ustadz Yadi, tafadhal iqra'il fiqrah. Nah, Hadza faslul kharif. As-sama'u tumtirul an. Usratu Ibrahima fil bait. Ibrahimun Ibrahimu la yadhhabu ilal amali. Al-mataru kathirun fil kharij. Ibrahimu yaqdil yawma fil bait. Yaqra'u kitaban aw sahifatan ghadan fis sabahi sayadhhabu Ibrahimu ilal amali insyaallah. أحسنت القراءة، قراءة جميلة. الآن أيها الإخوة مباشرة نحن نأتي إلى الأسئلة. Sekarang kita langsung ke pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, Ana akan mulai dari Al-Ustadzu Jum'atul Rahim. تفضل يا الأستاذ جمعة الرحيم. السؤال الأول. أي الفصل هذا؟ فصل الخريف. فصل الخريف. جميل. السؤال الثاني الأستاذ كسمة. الثاني أين إبراهيم؟ إبراهيم في البيت. في البيت. جميل. السؤال الثالث الأستاذ سجد، تفضل. Hal yazhabul an ilal amal? La ya.
La, sempurnakan. La. Bentar, bentar. La yadhabu ilal amal. Naam. Lima ada. Jangan lupa satu lagi. Oh iya. Limaza. Limaza ini maksudnya apa ya? Kapan ya? Kenapa? Kenapa? Nah, Eh, oh kenapa? Nah, kenapa? Al-mataru kasirun fil kharij. أحسنت. هذا صحيح. جميل. السؤال الرابع الأستاذ يادي. Aina yaqdi Ibrahimul yauma? Ibrahimu yaqdi al-yauma fil bait. نعم هذا صحيح. السؤال الخامس الأستاذ جمعة الرحيم. هل هو مريض ويعود إلى من؟ كيف؟ ulangi coba. هل هو نعم يعود إلى إبراهيم. إبراهيم هل هو مريض؟ لا، إبراهيم لا مريض. إبراهيم ليس. ليس المريض. نعم ليس مريضا. مريض. Nah, atau la huwa sahih. هو صحيح. La huwa sahih. Seperti itu ya. Fahimtum insyaallah. Nah. طيب السؤال السادس الأستاذ كسومة. السادس ماذا يفعل في الليل؟ يقرأ كتابا. أكمل sempurnakan. يقرأ كتابا أو صحيفا. نعم أو صحيفة لا تنسى أو صحيفة. جميل. السؤال السادس. نعم kenapa؟ lupa. Ana lupa. la نعم لا بأس يا الأستاذ كسومة. السؤال السابع أيها الإخوة الأستاذ سيكي تفضل. Mata yadhabu ilal amal. متى سيذهب؟ Oh iya. Mata sayadhabu ilal amal. Ghadan fis sabbah. نعم غدا في الصباح. وبهذا أيها الإخوة dengan begini kita sudah selesai untuk at-tadrib ats-tsani. Ini insya Allah mudah ya. Jadi kita sudah dapat Insyaallah. faslul rabi sudah, faslul kharif juga sudah. Nah, sekarang lanjut ke at-tadribu ats-tsalis. Nah, latihan yang ketiga, iqra'il fiqrata thumma ajib 'anil as'ilah. Ana sa'aqra' lakum istami'u jayyidan. هذا فصل الصيف. الجو حار في الرياض هذه الأيام. درجة الحرارة 40. مالك لا يحب الحر. يذهب مع أسرته إلى باكستان. تذهب الأسرة بالطائرة. يقضي مالك مع أسرته شهرا في باكستان. الجو معتدل هناك. نعم. Hal min soal, ada pertanyaan? ممتاز. Nah, silakan. Baik, adapun ini yaqdi malikun ma'a usratihi syahran. Syahran artinya selama 1 bulan. bulan Nah, Pakistan. sebulan ya. Nah, ada pertanyaan ikhwan, silakan. Riyadh maksudnya Madinah Riyadh. Nah, Madinatul Riyadh fi as-Saudiyah. خلاص؟ جميل. الآن يا الأستاذ. نعم الأستاذ جمعة الرحيم يقرأ تفضل. هذا القصة. نعم هذه الفقرة اقرأ. هذا فصل الصيف. الجو حار في رياض هذه الأيام. درجة حرارة 40. مالك لا يحب الحر. يذهب مع أسرته إلى باكستان. تذهب الأسرة بالطائرة. يقضي مالك مع أسرته شهرا في باكستان. الجو معتدل هناك. Nah, hunaka kembali ke mana? Pakistan. Pakistan. Nah, ahsantum. Jamil.
Al-fiqratu sahlatun. Insya Allah paragraf ini mudah ya. Kita langsung masuk ke al-as'ilah. Nah, tafadhal ya Ustaz Kusuma. As-su'al al-awwal. الأول السؤال الأول أي فصل هذا؟ قرر أستاذ. أي فصل هذا؟ فصل الصيف. فصل الصيف. جميل، هذا صحيح. الذي بعده الأستاذ سجد. كيف كيف الجو في الرياض هذه الأيام؟ هذه الأيام لا. Eh, Pertanyaannya, الجو حار. أحسن. الجو حار. نعم هذا صحيح. الأستاذ إيادي تفضل. Kam darajatul hararati fir Riyadh? Darajatul hararati arba'una. 40. جميل. السؤال الرابع الأستاذ جمعة الرحيم. هل يحب المالك حرا؟ لا، مالك لا يحب الحر. أحسن. مثل هذا ya. Jawabannya seperti itu. جميل. أحسنت. نعم. السؤال الخامس الأستاذ كسومة. الخامس أين يذهب مالك مع أسرته؟ إلى باكستان. إلى باكستان. جميل. الأستاذ سجد. كيف يذهب إلى باكستان؟ مم، بالطائرة. نعم. ما معنى الطائرة؟ Pesawat. 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 صحيح. نعم. الأستاذ يادي. Kam syahran yaqdi ma'a usratihi fi Pakistan? Yaqdi malikun ma'a usrati syahran. شهرا. جميل. الأستاذ جمعة الرحيم. كيف الجو هناك؟ الجو هناك معتدل. معتدل. نعم. وكذلك أيها الإخوة, begitu juga untuk latihan yang ketiga ini. هذا سهل ميسر جدا. الآن ننتقل إلى التدريب الرابع. نعم. التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. نعم استمعوا جيدا. هذا فصل الشتاء. تركيا باردة جدا في هذا الفصل. صالح لا يحب البرد. درجة الحرارة تحت الصفر في الليل. العطلة بعد أسبوع. سيذهب صالح إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. الجو دافئ في مكة هذه الأيام. نعم. هل من سؤال؟ Ada pertanyaan, ikhwan? Dafi. 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 Sebenarnya sudah. Dafi itu di bawah har, level panasnya. Kalau kita biasanya kalau har itu seperti di siang hari. Itu har, panas banget ya. Har bahasa Arabnya. Tapi kalau dafi itu anget. Hanya sekedar anget tapi tidak sampai ke level har. Iya. Nah, jadi dia dafi ini sama-sama memang sama-sama panas, cuman dia tidak sampai levelnya. Kalau har itu mungkin sudah sampai 30 ya, 30 derajat ya, atau berapa. Nah, tapi atau sampai 40 itu har. Tapi kalau dafi ini dia masih kerasa angetnya, tapi hanya sekedar anget-anget biasa. Tidak sampai derajatnya har. Dafi. Nah, itu dafi. Akhar yang lain. Al-utlatu ba'da usbu. Gimana Ustaz maksudnya? Al-utlatu ba'da usbu. Liburan setelah satu minggu atau setelah satu pekan. Al-utlatu ba'da usbu. Liburan setelah satu pekan. Atau satu pekan lagi liburan. Oh, satu pekan lagi liburan. Nah, Lagi liburan. satu Hati ya. pekan lagi liburan. Bukan setelah libur sepekan Ustaz. Gimana? Bukan. Liburnya belum atau gimana Ustaz? Kenapa? Berarti liburnya belum ya satu pekan lagi. Belum. Nah, liburnya setelah satu pekan. Oh. Baru liburan setelah satu pekan. Nah. Akhar yang lain.
خلاص جميل. الأستاذ كسومة تفضل اقرأ الفقرة. هذا فصل الشتاء. تركيا باردة جدا في هذه الفصل. صالح لا يحب البرد. درجة الحرارة تحت الصفر في الليل. العطلة بعد أسبوع. سيذهب صالح إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. الجو دافئ في مكة هذه الأيام. جميل، أحسنت القراءة. الآن أيها الإخوة الأسئلة، تفضل يا الأستاذ سجد. السؤال الأول. أي فصل هذا؟ هذا فصل الشتاء. فصل الشتاء. فصل الشتاء. نعم أحسن. السؤال الثاني الأستاذ يادي. كيف الجو في تركيا؟ تركيا باردة جدا. باردة جدا. الأستاذ يادي، لا الأستاذ جمعة الرحيم. كم درجات كم درجة الحرارة في الليل؟ Mhm. درجة الحرارة في الليل تحت الصفر. Naam, tahta sifr. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan ya, darajatul hararati itu penggunaannya, walaupun di sini al-hararah panas, bukan berarti hanya ketika panas saja. Dia bahkan di bawah nol tetap kita gunakan bahasanya darajatul hararah, bukan darajatul burudah ya. Dan ini kembali lagi daripada ucapan Ana sebelumnya, ketika Ana mengatakan enggak, itu cocoknya ketika di bawah nol itu kita bilang darajatul hararah. Itu Ana rujuk kembali ikhwan. Yang benar itu adalah darajatul hararah itu bisa kita gunakan baik suhunya tinggi ataupun minus. Karena dia secara bahasa artinya adalah suhu. Ya, suhu. Nah, darajatul hararah. جميل. نعم الأستاذ جمعة الرحيم خلاص. الآن الأستاذ كسومة تفضل. هل يحب صالح فصل الشتاء؟ لماذا؟ صالح لا يحب لأن صالح لا يحب البرد. أحسن، هذا الجواب صحيح. يعني صالح لا يحب فصل الشتاء. لماذا؟ هو لا يحب البرد. نعم أحسن، جميل. السؤال الخامس الأستاذ سجد تفضل. متى عطلة الصالح؟ عطلة بعد أسبوع. نعم العطلة بعد أسبوع. جميل. الأستاذ يدي. أين سيذهب؟ سيذهب صالح إلى مكة. نعم إلى مكة. إلى مكة bukan ilal Makkah. Nah, إلى ilal مكة. Makkah. جميل. الأستاذ جمعة الرحيم بعده. ماذا سيفعل هناك لأمرة والصلاة في الحرم؟ Nah, ماذا سيفعل هناك? Kita bisa langsung jawab al-umratu was-salatu fil masjidil haram. Nah, ahsanta, jamil. Al-akhir al-Ustadz Kusuma. الآخر السؤال الآخر. كيف الجو في مكة؟ الجو دافئ في مكة. Al-jawu dafi'un. Nah, دافئ. هذا الجواب صحيح. بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة. هذا هو التدريب الرابع. Ini latihan yang keempat. Dengan begini kita sudah menyebutkan 4 jenis musim ya. Faslur rabi, kemudian faslus saif, faslus syita, dan faslul kharif. Itu sudah kita sebut semua. Nah, untuk murojaah saja ikhwan. Selanjutnya seperti biasa di sini ada Ustaz, ini at-tadrib tahu al-khamis. ada Nah, soal تفضل يا أستاذ جمال إبراهيم، ماذا لديك؟ في تركيا باردة، جو تركيا باردة. تركي مؤنث باردة. نعم تركيا. هذا الفصل الشتاء تركيا باردة.
Naam, Turkiya baridah, Turkiya muannas. Naam, baldatun, Balad. baldatu Turkiya, Mm-mm. baldatu Turkiya baridatun. هذا هو المقصود. Mm-mm. Laisa muzakkar. لا ليس Turkiya. muannas. Nama-nama negara, kemudian nama kota, nama desa, semuanya muannas. Hmm. Misalnya sebagai contoh, ya kita mau bilang saya tinggal di Jakarta. Ana askunu fi Jakarta. Nah, di Jakarta fiha. Mm-mm. Nah, kita gunakan ha. Pokoknya nama negara, nama kota, nama desa atau nama tempat pada umumnya kita gunakan muannas. Paham tak? Nah. Baik, Insya Allah. Baik, akhir yang lain. خلاص جميل. إذن الآن نحن ننتقل إلى التدريب الخامس. التدريبات كثيرة جدا أيها الإخوة. التدريب الخامس اقرأ الكلمات والنص ثم اكتب الكلمات في الفراغات. Fahimtum? Bacalah kata-kata dan teks. An-nas maknahu teks. Bacalah kata-kata dan teks. Mana kata-katanya? Ini. Yang Anda tunjuk pakai kursor, ini kata-katanya, al-kalimat. Dan teksnya yang ini, yang nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Thumma, kemudian, uktubil kalimat, tulislah kata-kata fil faraghat, di bagian yang kosong, atau bagian titik-titik-titik. Itu faraghat. Al-faraghat artinya bagian yang kosong. Nah, jadi kita nanti mengisi kosong-kosong ini menggunakan kalimat yang ada di atasnya. Nah, langsung ya, kita coba langsung. Nanti kalau ada kalimat yang gharib, yang belum pernah kita lalui, atau untuk sekedar murojaah, kita bahas insyaallah ta'ala. Pertama, ayyuhal ikhwah, anak akan bacakan. Di sini untuk alat kalimat kita ada asyai, kemudian kathir, ba'id, al-mi'taf. Ma mana al-mi'taf? Mantel. Mantel. Nah, sahih. Syajarah, insyaallah ini sudah ya. Nah, Pohon. pohon. Sahih, ahsan. Baik, untuk paragraf yang pertama, tadi terakhir Ustadz Kusuma ya. Berarti Ustadz Sigit, silakan Ustadz Sigit dibaca paragraf yang pertama, kemudian langsung diisi titik-titiknya. Bisa? Al-jawu mu'tadilun yaum. Mhm. Sa'adhabul an ilal barri. Wa aqdi fihi waqtan jamilan. Sadiqi Umaru sayahduru ilal barri aydan. Taroktu Taroktu al-mi'taf kali ya? Taraktu al-mi'taf. Naam, هذا صحيح. Benar ya, Taraktu al-mi'taf. Naam, ahsan. Taroktul mi'taf wal mizallata fil bait. La tumtirus sama'u hazihil ayyam. Al-barru itu apa ya? Al-barru, daratan atau tanah Al- lapang. Al-barru tanah lapang. Nah, dia di sini konteksnya di kalangan orang Arab ya, sebagaimana Anda sampaikan tadi. Al-barru ini bagian dari gurun, bagian dari gurun pasir. Hanya saja dia berupa tanah lapang dan tanahnya agak keras, sehingga di situ mereka orang-orang Arab hobi mendirikan tenda-tenda untuk menikmati Al-barru itu sunset dan lain-lain. sajarotun ya? Kenapa? Titik-titiknya sajarotun ya? Bukan. Al-barru la laysa syajarah. Al-barru itu apa sih? Al-barru katakanlah daratan atau Ya, tempat wisata yang berupa Oh, daratan. al-barru kasirun. al-barru Kasir. kasir. Kathir, la laysa kathir. Baik. بعيد Satu aja. Ta'id. Baidun jauh. Naam, al-barru Oh, ba'idun. oh iya ya. Tanah lapang jauh dari rumah saya. Jamil. Nah, Al-barru ba'idun
an baiti Mhm. sa'azhabu bil hafilah wa sayahduru sadiqi Umaru bisayyarah. Ahsan. Taib, ayyuhal ikhwah, untuk paragraf yang pertama ini ada pertanyaan enggak kira-kira? Mizallah payung ya. Mizallah payung, sahih. Ada lagi? Akhar? Hafilah bus ya. Naam. Nah situ. Naam, la ba'sa, la ba'sa. Lil Ya muraji'. kan? Hafilah. Mm-mm. Akhar yang lain? Waktu في jaminan. Waqtan jamilan, waktu yang indah. Oh, Mm-mm. Waqtan jamilan. Dan jamilan. Masya Allah. Waktu fihi waktu jamilan. Ada lagi? Hafilah. Ini tentunya di sini ada unsur majas ya. Ketika dia bilang saya akan menghabiskan Habiskan. waktu yang indah di dalamnya. Maksudnya di Albar ini Lah, ya. bilbar. Di sini maksudnya dia menghabiskan waktu yang indah. Kalau sesuatu yang indah kan biasanya kita kayak seperti istimta. Istimta itu kayak apa berleha-leha di situ, kita pengen berlama-lama di situ kan. Nah, di situ maksud dari waktan jamilan. Sebagaimana kita menyukai hal-hal yang sifatnya indah, kita pengen menikmati hal-hal yang sifatnya indah. Nah, begitu pula keindahan kalau disandingkan dengan waktu berarti kita ingin berlama-lama bersama waktu tersebut di tempat tersebut. Nah, itu maksud dari wa aqdi fihi waqtan jamilan. Maksudnya dia bersenang-senang ya di tempat tersebut. Nah, baik, ada lagi ikhwan, silakan sebelum kita masuk ke paragraf yang selanjutnya. أستاذ Nah, إذا نتكلم سأقضي وقتا جميلا الآن صحيح أستاذ؟ أليس كذلك؟ na'am, Saya akan al-jumlatu menghabiskan sahihatun. Al-jumlatu sahihatun ya Ustaz Kusuma. Hmm. syukran Ustaz. Afwan. Nah, akhar yang lain ikhwan. Ustaz, Nah, ini soal. Hada aqdi bimakna menghabiskan. Na'am. Aqdi bimakna ketetapan. Apa? Bisa juga. Karena dia sama-sama berasal dari kata kerja qada yaqdi. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran wa qada rabbuka. Rabbuka. Nah, menetapkan atau mewajibkan. Dan dia juga bisa bermakna menghabiskan, tergantung posisi dia di dalam kalimat bagaimana ya. Nah, berarti tidak baku kalau gitu kalau dalam segi bahasanya. nah, dia memiliki ini banyak makna dan memang di dalam bahasa Arab satu kalimat itu bisa memiliki banyak makna. Dan salah satu sebab terkadang para ulama itu beda penafsiran karena memang berbeda penafsiran makna. Sebagaimana contohnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru. Naam, quru kata-kata qur'un itu ada yang memaknai haid, ada juga yang memaknai masa suci. Sehingga ulama berbeda pendapat perempuan-perempuan yang ditalak itu mereka masa iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Dan itu hal 3 yang kali suci. ma'ruf ya, diketahui di dalam bahasa Arab. Nah, begitu Ustaz Abdul Rahim. Iya, Ustaz. Nah, yang lain ikhwan? Masya Allah, khalas ya. Nah, selanjutnya, nah Ustaz Kusuma, Mazat Turid. Ustaz, kita yang akhir Ustaz. Nah, silakan. نتكلم سيحضر صديقي سيحضر صديقي عمر بالسيارة صحيح أو خطأ misalnya سيحضر Suara antum kecil, ulangi silakan. سيحضر سيحضر Ustaz. Cobaan beda Ustaz Kusuma. Kalau saya haduru berarti hadir.
Tapi kalau طيب طيب sayuhdiru menghadirkan Membawa. atau membawa, ahsan. Beda ya. Jadi tidak sama maknanya. Sayahduru sadiqi Umar bisayyaratihi. Kalau kita bilang sayuhdiru sadiqi Umar sayyaratahu langsung, tidak menggunakan bi. Nah, karena akhdara yuhdiru itu dia langsung setelahnya objek maf'ul bih. Ana akhdara qalaman. Seperti itu. Jadi tidak perlu menggunakan bi lagi. طيب طيب طيب. شكرا جزيلا يا شيخ. Nah, afwan. Baik, ayo ikhwah, lianna al-waqt mada, karena waktu terus berjalan, kita lanjut ke paragraf yang kedua ya, al-fiqrah ats-tsaniyah. Tadi terakhir Ustaz Sigit ya, berarti al-an al-ustadzu Yadi. Ustaz Yadi, musta'id sudah siap? Nah, insya Allah. Nah, silakan Ustaz Yadi. Kita masih ada sisa 3 kata lagi yang belum diisi di sini. Tafadhal iqra ya Ustaz Yadi. Intadortul hafilata ila sa'atil asyirata sabahan. Ashirati. Ila sa'atil asyirati sabahan. Faba'da sa'atin kuntu fil barri. Al barru jamilun. Wal jawu mu'tadilun. Intadortu sodiqi tahta syajaratin. Naam, ahsan, tahta syajaratin. Lanjut. Intadortu sodiqi tahta syajaratin kabiratin. Ba'da qalilin amtaratis sama'u. Madza af'alu ila madza af'al ila aina adhab aina mizallati wa mi'tafi al-ma'u kathirun jiddan. Jamil. Limadza taraktu mi'tafi wa mizallati fil bait. Jamil jiddan. Naam, al-jawabu sahih wal qira'atu jayyidatun. Baik, ayyuhal ikhwah, ada pertanyaan enggak untuk paragraf yang kedua ini? Insyaallah Ustaz, bisa. Nah, silakan. Ba'da qalil itu maknanya sebentar aja gitu. Ba'da qalil Setelah itu. artinya sesaat kemudian. Oh, sesaat kemudian. Naam, ba'da qalil sesaat kemudian. Kalau kita mau bilang sebentar, antum bisa bilang lahzah, Apa? lahzatan, atau lahzatun. Ya, bisa itu sebentar. Tapi ba'da qalil sesaat kemudian atau beberapa saat kemudian itu ba'da qalil. Baik, kalau ba'da sa'ah apa artinya? Terus ba'da saat Tadi Apa? nanti tadi Sa'ah, apa arti sa'ah? sesaat Naam, artinya jam. juga sesaat. 1 jam. Namun di sini ba'da sa'ah artinya 1 jam 1 jam kemudian. Naam, 1 jam kemudian. Nah, kuntu fil bar. Ya, saya sudah berada di al-bar, sudah berada di tanah lapang kata dia. Nah, ba'da sa'ah, ba'da qalil. Kalau antum mau bilang 1 jam kemudian, ba'da sa'atin, 1 hari kemudian, ba'da yaumin. Bagaimana kalau 2 jam kemudian, ba'da sa'ataini. Sa'ataini. Nah, seperti itu ya cara penggunaannya. Pada saatin. Sesaat kemudian. 1 jam kemudian. Baik, ada lagi ikhwan? Silakan. Ba'da sanah. Nah, ba'da sanah mana ba'da sanah? Setahun? Setahun kemudian. Nah, setahun kemudian. Ba'da sanah. Baik, khalas ya? Jamil. Nah, berarti tinggal 1 saja di sini yang belum dijawab. Insyaallah taala ini mudah ya, tapi kita baca, tetap kita baca. Tafadhal anta ya Ustadz Jumatur Rahim, iqra'il fiqrata al-fiqra ats-tsalitsah. Fi hadzal waqti
حضر صديقي عمر وكانت معه مزلة كبيرة انتظرنا تحت المزلة قليلا قليلا. وذهبنا بسيارته إلى البيت في بيتي شربنا الشاي أيوة. وبعد ساعة ذهب عمر إلى بيته. Naam, ila baitihi. Sahih. Naam. Baik, ada pertanyaan ikhwan? أستاذ Naam, tafadhal. انتظرنا Gimana Ustaz Kusumi? Ulangi. الكلمة قبل انتظرت صديقي تحت شجرة كبيرة. Naam. انتظرنا تحت المظلة. Naam, تحت المظلة. sahih. Permasalahannya di mana? نا Tu. Ustaz. Ya, Nah, jamaah. sahih. Ahsanta, jamil. Kenapa kok di paragraf yang pertama, di paragraf yang kedua ya? Aina huwa? Naam. Intadhartu sadiqi. Berarti sadiqi di sini sebagai maf'ul bih. Saya sudah menunggu teman saya. Makanya dia sendiri di sini. Sedangkan di paragraf yang ketiga, itu temannya sudah datang. Fi hadzal waqti hadara sadiqi Umar wa kanat ma'ahu mizallatun kabiratun intazarna. Berarti dia sudah berdua dengan si Umar tadi. Makanya menggunakan intazarna. Sedangkan di paragraf kedua dia masih sendirian. Apakah ini jawabannya Ustaz Kusuma? Nah, Ustaz. Nah. Baik, ada lagi Ikhwan? Ini soal Nah, tafadhal Ustaz Jimatul Rahim, mada? وكانت معه مزلة هذا كانت مع تا فاعله مزلة أو Ahsan, na'am, mizallah. مزلة Na'am, mizallah. Ai kanat mizallatun kabiratun ma'ahu. Aslinya seperti itu. Ada lagi, silakan. Baik, insyaallah khalas ya. Insyaallah. Afwan ikhwan. Naam. Baik. Al-an tentunya untuk latihan yang ke-6 ini insyaallah masih cukup waktu ya. Kalau lewat nanti Ana minta waktu antum sedikit. Untuk yang latihan ke-6 ini masih ada hubungannya dari tiga paragraf yang sudah kita baca tadi. Jadi agar lebih pakem ya untuk diingat, Ana akan bacakan secara cepat langsung dengan isiannya. Al-jawu mu'tadilun al-yawma. Sa'adhabu al-an ila al-bar wa aqdi fihi waqtan jamila. Sadiqi Umaru sayahduru ila al-barri aydan. Taraktul mi'tafa wal mizallata fil bayt. La tumtiru as-sama'u hadhihi al-ayyam. Al-barru ba'idun an bayti. Ta'adhabu bil hafilati wa sayahduru sadiqi Umaru bisayyaratihi. Intazartul hafilata ila as-sa'ati al-'ashirati sabaha wa ba'da sa'atin kuntu fil bar. Al-bar jamil wal jawu mu'tadil. Intazartu sadiqi tahta syajaratin kabiratin. Ba'da qalil amtarat as-sama' madha af'al ila ayna adhhab ayna mizallati wa mi'tafi al-ma'u kathirun jiddan. لماذا تركت معطفي ومظلتي في البيت؟ في هذا الوقت حضر صديقي عمر وكانت معه مظلة كبيرة انتظرنا تحت المظلة قليلا. قليلا هنا معناه sebentar. نعم. وذهبنا بسيارته إلى بيتي. في بيتي شربنا الشاي وبعد ساعة ذهب عمر إلى بيته. Jadi tiga paragraf ini menceritakan tentang
Umar dan temannya ya. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke at-tadribu as-sadis. Ajib anil as'ilati at-taliyati. Naam, tafaddal ya al-ustadzu Sigit. As-su'alul awwal. كيف كان كيف كان الجو اليوم؟ الجو المعتدل اليوم. أحسن، كان الجو معتدلا. جميل. السؤال الثاني الأستاذ يادي. كيف ذهب المتكلم إلى البر بالحافلة؟ بالحافلة ما شاء الله. أحسن، جميل. السؤال الثالث الأستاذ جمعة الرحيم. كيف ذهب صديقه إلى البر مع بالحافلة حافلة. لا، ليس بالحافلة. الذي ذهب بالحافلة المتكلم، orang pertama. Nama صديقه كيف ذهب إلى البر؟ كيف ذهب كيف الأستاذ جمعة الرحيم؟ بالسيارة. نعم، أحسن. بالسيارة. بسيارته ya. نعم، atau بالسيارة. أحسنت، جميل. السؤال الرابع الأستاذ كسومة. الرابع متى ذهب إلى البر؟ ذهب إلى البر صباحا. ذهب إلى البر في سنة خامسة أو لما masih ingat? Coba di sini. Mata dhahaba ilal bar? Sa'atil asirah. نعم ساعة العاشرة صباحا. نعم، الساعة العاشرة صباحا. نعم، هذا هو الجواب. نعم. طيب, selanjutnya. Kenapa? Kalau sobahan faqat. Nah, kalau sobahan faqat itu masih umum sifatnya. Entah itu jam 7 atau jam 8. Tapi benar, sobahan itu benar, tapi dia lebih umum. Ya, entah jam 7 atau jam 8. Cuman ketika kita bilang as-sa'atul ashiratu sobahan, kita sudah mendatangkan jawaban yang lebih rinci. Nah. Baik, kalau saya Sigit ba'dahu as-su'alul khamis. أين ترك المعطف والمظلة؟ Mana tadi? Ingat? Al-ma'u kasir. Al-ma'u kathir. La, laysa al-ma'u kasir. Benar. في المكتب أو في البيت. بالسيارة. Di mana dia meninggalkan itu ya? Naam. Masih di kalimatnya ditinggal di mana? Di sayarah ya? Di mobil. Aina? Laisa fi sayyara. في البيت. Fil bait. Nah, yang ini. Masih kalimatnya fil bait. Nah, ini yang Anda tunjuk pakai Oh, ini. Ya, fil bait. Nah, fil bait, sahih. Nah. Ya. Fil bait. Jamil. Terakhir Al-Ustadz Yadi, tafadhal. كيف ذهب إلى بيته بالسيارة؟ Nah, bisayyara. Baik, ayyuhal ikhwah, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk latihan dari bab atau materi al-jawu. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab baru dan judul baru, yakni tentang an-nasu wal amakin. Ya, ini merupakan materi ketiga kita dari jilid 1B. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik, lianna al-waqta qad intaha, karena waktunya sudah habis, maka ana cukupkan sampai di sini. Kalau antum ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat WA, baik itu melalui grup atau secara pribadi. Ana maftuh ayyuhal ikhwah, ana terbuka dengan pertanyaan antum insyaallah taala.
Ana aktafi bihadzal qadar, lakin qabla dzalika, tapi sebelum itu ana ucapkan jazakumullahu khairal jazaa, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebar dan bagikan manfaatnya kepada orang lain berdasarkan sabda Nabi bahwasanya sebaik-baik kita itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Nah, maka antum harus memiliki semangat untuk saling berbagi manfaat terhadap sesama kita, nah sesama manusia. Nah, Tayyib ayyuhal ikhwah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa tafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.